Okay, happy Sabbath. Happy day. Tunachukua fursa hii tuweze kuwakaribisha katika mjadala wetu wa lesoni ya wiki hii ambao ni lesoni ya 12. Tuko na mwenzangu hapa Enda Luka, naomba aweze kuwasalimia. Hamjambo watazamaji, na karibu katika lesson yetu ya Sabato ya leo. Asante sana Elda. Lesoni ya leo tunaenda kuangalia mafungu yale magumu katika Biblia, jinsi tunafaa tuweze kuyafafanua. Dealing with difficult passages. Kwa hivyo hiyo ndio tunaenda kuangalia siku ya leo, na nataka nisome memory verse ninapokaribisha Elda atupeleke katika introduction katika kuweza kujua hiyo. Our memory verse comes from book of 2 Peter chapter 3 verse 15 and 16. The Bible inasema hivi: And consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. Hiyo ndio memory verse ambayo inatufungulia fundisho yetu ya leo. Elda, karibu. Asante Elda Sira. Katika sehemu hii ama katika lesson yetu ya siku ya leo, kama vile Elda amesema, inazungumza kuhusu mafungu yale ambao yanaonekana kwamba tunaposoma katika Biblia inakuwa ni vigumu kuweza kuyaelewa. Na ni kweli Petro ameweza kutuelezea kwamba sio mambo yote ambayo yako katika Biblia inakuwa rahisi sana kuweza kuyaelewa, hata ingawa ni machache sana ukilinganisha na yale ambao tunaweza kuelewa kwa urahisi na kuweza kufundisha hata wengine. Hii ni kusema ya kwamba Paul tunaposoma katika mafungu ama passages fulani katika Biblia ama katika barua siri ambazo zimeandikwa na Paulo, tunaona ya kwamba tunakuta mambo mengine ambao ama passages zingine ama fungu fulani ambao sio rahisi kuelewa ama uelewe kabisa. Tunaona ya kwamba kuna watu wanachukua hiyo advantage ya kuweza kufuruga Biblia yote kwa ujumla, ya kwamba uwezi kuelewa. Kwa mfano, umesikia watu wengine wakisema ya kwamba kitabu cha unabii wa Danieli ama Ufunuo hatuwezi kuelewa yale ambayo yameandikwa pale, na wale watu ambao hawajakomaa katika mambo ya Ukristo ama katika kusoma neno la Mungu, kuna wale wanayachukulia hivyo na akaweza kuconclude ya kwamba mambo yote katika Biblia ni magumu kuweza kuyaelewa. Sio hivyo. Kile Peter ama Petro anajaribu kutufundisha ama kutufafanulia hapa katika fungu ambao tumesoma ni kwamba kuna mambo madogo madogo katika Biblia ambao saa nyingine wewe ama mimi ama wanafunzi wa Biblia wanapoipitia ama wanaposoma Biblia inakuwa ni vigumu kuweza kuelewa, lakini hiyo haijachukua nafasi ya Biblia yote nzima. Swali ni kwamba je,
wewe mtazamaji umewahi kupitia fungo fulani katika Biblia ambao uelewe ni kitu gani ulifanya ili uweze kuelewa. Pengine tunapokuwa katika Bible studies katika kanisa letu ama katika vikundi, wana youth unapokaa katika vikundi za kusoma neno la Mungu katika in any given topic, kuna yale ambao katika contributions mmoja anaweza kusaidia katika hali fulani na jambo hilo likaweza kueleweka. Kwa hivyo ili tuweze kufahamu Biblia, ni vizuri tunaposoma pia kutafuta msaada kutoka kwa wengine wale ambao Mungu anaweza kufafanua jambo hilo kwao na wakaweza kuwa wa msaada kwetu. Hatari mahali hiko ni kwamba watu wameteke advantage ya fungo kama hilo ambao alieleweki kuweza kuinterpret ama kuweza kulifafanua kwa njia zao vile wangependa kuliweka, ambao hapa kuna hatari. Biblia hatuiweki ili iweze kufaa vile mafikirio yetu yako, ama hatuwezi kusoma Biblia ili tuweze kuinterpret mambo yetu jinsi na namna mawazo yetu yalivyo, bali Biblia inajiinterpret yenyewe ili sisi tuweze kufit katika interpretation yake, na tukipatia Roho Mtakatifu nafasi ili aweze kutufundisha, hakika hatutaweza kukosa kuelewa, na wala hatutaweza kuchukua fungo fulani tukaweza kulielezea jinsi na namna alivyo katika Biblia kwa ajili ya manufaa yetu, na hiyo itakuwa ni upotofu ambao tutakuwa tunaweka katika neno la Mungu. Na pia tunaona mambo mengi katika Biblia yako wazi na yanaeleweka kwa ufasaha. Liliomo ni kwamba mbali na kusoma neno la Mungu, tunaelewa ya kwamba ni Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye mwalimu wetu, anainterpret mafundisho ama maandiko ya Biblia jinsi na namna ilivyo, na tusipoongozwa na Roho wa Bwana, hakika tutaleta mafundisho mengine yale ambayo hayako, ama tutaleta interpretation nyingine ambayo haiko katika Biblia, ambayo itaweza kupoteza kanisa la Mungu. Kwa hivyo naomba ya kwamba tuweze kuwa very careful. Ndio maana naona kuna wahubiri wengi katika streets wanachukua fungo fulani na kuweza kuliinterpret jinsi na namna alivyo, na kuweza kupoteza ama kupotoza wana wa Mungu. Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa na tuweze kuomba Roho Mtakatifu aweze kutufundisha, na pia tuweze kutegemea ndugu zetu wale ambao wamesoma, wale ambao wako na ufahamu katika jambo fulani, ili kuweza kusaidiana kuelewa Biblia katika njia ya ukamilifu. Katika sehemu ambayo inayofuata tumepewa katika kitabu cha 2 Timothy chapter 2 verse 10 to 15. Ni nini Paul anazungumzia pale? Kiko sehemu hii anasema ya kwamba possible reasons for apparent contradictions. Hebu tusome katika sehemu hiyo 2 Timothy chapter 2 verse 10 to 15.
Second Timothy chapter 2 verse 10 to 15. Inasema hivi: Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. 15. Study to shew thyself approved unto the God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Asante. Paul anatuhimiza katika mafungo ambayo tumesoma ya kwamba tuweze kuwa watu werevu na wakakamavu tunapoando ama shikilia ukweli huu. Tunaona ya kwamba wanafunzi wa Biblia hawawezi kukataa ya kwamba ni dhahiri ya kwamba ile changamoto ambayo tunapitia katika kusoma na kulielewa neno la Mungu ni kwamba kuna suluhisho, na suluhisho ni kuwa sisi ambao ni wenye dhambi na Mungu ambaye tunasoma juu yake katika Biblia ni mwenye haki na Mungu mtakatifu. Kuna tofauti kubwa sana pale ambapo tunaona ya kwamba kwa hakika Mungu hatatuacha bila kuelewa neno hili, hata kama sisi tuko katika hali ya kuwa katika wenye dhambi, na ametudhihirishia ya kwamba katika kusoma na kulizingatia neno la Mungu ataendelea kutufunua kwetu kila wakati na kuendelea kumjua zaidi na zaidi. Katika kitabu cha Selected Messages, Dada White naye ameweza kusoma maneno haya ambao nitamnukuru katika kitabu cha Selected Messages book 1 page 16, ambayo inasema some discrepancies in scripture might be due to minor errors of copyists and translators. Ellen G. White has stated, some look to us gravely and say, don't you think there might have been some mistake in the copyists or in the translators? This is all probable, and the mind that is so narrow that it will hesitate and stumble over this possibility or probability would be just as ready to stumble over the mysteries of the inspired word, because their feeble minds cannot see through the purposes of God. Yes, they would just as easily stumble over plain facts that the common mind will accept and discern the divine, and to which God's utterance is plain and beautiful, full of marrow and fatness. All the mistakes will not cause trouble to one soul or cause any feet to stumble that would not manufacture difficulties from the plainest revealed truth. Ni kwamba katika kutoelewa jambo fulani katika Biblia,
kuna wale wana question ya kwamba labda kulikuwa na typing error kama tunavyosema, inaweza kuwa ni typing error, lakini na pia wengine wakasema kuna pengine ni translators ambayo waliweza kutranslate hilo jambo. Katika sehemu hii ambayo inayofuata, ambayo inasema deal with the difficulties humbly. Sorry, Elda ataendeza hiyo sehemu, deal with the difficulties honestly and carefully. Tunaona ya kwamba kama wanafunzi wa Biblia umewahi kuja ama umewahi kusoma katika sehemu ya Biblia jambo ambao huweza kulielewa katika fungu ama mafungu ama topic fulani ambao haieleweki vyema. Naamini kila mmoja wetu amepitia katika hali kama hiyo. Swali ni kwamba ulipokumbana na challenge kama hiyo unaposoma Biblia, je, ulishuruhisha namna gani? Katika sehemu hii tumeweza kupewa mafungu ya kuweza kutuangazia kila ambacho mwandishi wa Biblia anataka tusome. Katika First Chronicles chapter 29 verse 17, First Chronicles chapter 29 verse 17 inasema, I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, which are present here, to offer willingly unto thee. Kile Mungu anazungumzia hapa ni maisha ambao ni ya kuishi ukiwa na maisha ya utaua ama maisha ya kukaa ukiwa upright na Mungu wako. Na pia tunaona katika Proverbs chapter 2 verse 7 ambao pia Daudi anazungumzia kuhusu hili jambo la kuwa na tabia ama mwelekeo ulio sawa ama ile approach ulio nayo katika kusoma neno la Mungu. Katika hiyo kitabu cha Proverbs chapter 2 verse 7 anasema ya kwamba he layeth up sound wisdom for the righteous, he is a buckler to them that walk uprightly. Huyu ni Mungu wetu, anasema ya kwamba anatupatia hekima ya kuweza kuelewa neno la Mungu, na pia anatupatia kule kuona kundani katika neno lake tunapokuwa na maisha ambayo yako upright katika machoni pake. Ni kusema ya kwamba kuna watu ambao wanapata katika changamoto katika kusoma neno la Mungu, na katika hiyo hali kama mtu hayuko upright ama honest na Mungu wake, kuna ile ambao mawazo ambao tayari una set your mind katika mambo ambao uwezi kuelekea kumjua Mungu vile anavyotaka tumjue. Kwa hivyo tunahimizwa ya kwamba tunaposoma neno la Mungu tuweze kuwa honest. Kila mmoja wetu anajijua hali yake. Honest ni kusema ya kwamba ni kuwa na uhusiano mzuri na Mungu wetu bila kuwa na udanganyifu yeyote ndani yake, na katika hiyo hali
tuna create trust na Mungu wetu ambaye yeye ndiye atupatia insight ama kule kuelewa Biblia yetu zaidi na kindani, na tunaona ya kwamba careful people honestly want to know the truth of God's word and therefore consistently make sure that they do not rush to hasty conclusions that are based on limited knowledge or flimsy evidence. Tusiwe wa haraka kuweza kuinterpret maandiko jinsi na namna isivyo, bali tuweze kuwa very careful, na kama kuna sehemu ambayo hatuelewi tuweze, ni heri kutozungumzia kuliko kuweka maandiko ya Mungu jinsi na namna aiseme. Kwa hivyo Mungu wetu atusaidie ili tunaposoma Biblia na tunapointerpret kwetu binafsi na kwa watu wengine, tusiwe wa haraka kuweza kuzungumzia yale mambo ambaye maandiko haizungumzie hivyo, kwa maana yule mwovu shetani anachukua nafasi hiyo katika hiyo uharaka wetu kwa jambo ambalo hatulijui, kuliweza kulitwist na kuweza kuleta meaning ambayo ni tofauti na ni mbaya, kuweza kuleta upotofu kwa wale ambao tunafundisha ama kwetu wenyewe ambao tumejifundisha neno hilo. Swali ambalo tunaulizwa hapo na mwisho ni kwamba what do you do or what should you do with the texts that you don't fully understand or that don't seem to fit with your understanding of truth? Tunapoendelea kujifundisha neno la Mungu, swali ni kwamba unapofika katika sehemu ambayo uelewe ama fungu uelewe, unafanyaje ili uweze kuelewa? Niliweza kuongea ya kwamba ni kuomba Roho Mtakatifu kwa njia ya unyenyekevu aweze kutufunulia yale ambayo hatuchaelewa, lakini tusiwe wa haraka kuinterpret jambo ambalo tulielewi kwa wengine, hiyo itaweza kuleta upotofu. Na pia nimesema ya kwamba katika vikundi na katika Bible studies ambao tunafanya, kuna yule anaweza kuelewa jambo zaidi ya mwingine, na hivyo tunasaidiana katika hali ya kuelewa neno la Mungu jinsi na namna itupasavyo. Kwa sababu ya muda na katika sehemu ambayo zimebaki, na mwelekeza Elda wetu Sira ili aweze kutuongoza. Karibu Elda. Asante Elda, kwa ajili ya muda nitakuwa very brief ili tuweze kuingia sehemu nyingine ambao ninasema deal with difficulties humbly. Sana tukiangalia kitabu ya James chapter 4, 6 to 10, Second Chronicles 7:14. Hapo tutaweza kuangalia ile hali kuwa na unyenyekevu. Kwa kweli unyenyekevu ni kitu ya muhimu, especially unapotaka kupata knowledge. Unapo develop this habit ya kukuwa mnyenyekevu, inakuwezesha kuweza kuinquire informations, and once you inquire informations you grow in knowledge. Kwa hivyo unapokuwa na ile hali ya unyenyekevu kama Mkristo, utakapo kuinquire kutoka Biblia ya Mungu, utaweza kugrow katika knowledge ya Biblia ya Mungu. Na hii haimaanishi kwamba ukiwa na unyenyekevu haujui, lakini ama hauna ile hali ya kukuwa na convicted. But hii inatuwezesha tuweze kuwa na teachable spirit, because unapokuwa na teachable spirit inakuwa rahisi kwako kupata knowledge
ya male mafungo ambayo tunasema ni magumu hapa. Kwa hivyo ukikuja na ile hali ya kuwa ni mjuaji, unajua ile teachable spirit iko ndani yako, kutakuwa na ungumu wako kuweza kupata neno la Mungu inasema aje. Lakini unapokuja na hiyo spirit ya kuwa teachable, then inakuwa rahisi kupata neno la Mungu linasema aje, na utaweza kuwa na rahisi kufundishika. Hiyo inatufundisha nini? Tutakapoendea Mungu kwa ile hali ya unyenyekevu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu, hataweza kutufunulia mafungu na tuweze kuyaelewa the scripture ambayo inatufundisha mambo ya salvation. Lakini tukienda na ile hali ya ignorance, ile hali ya ujuaji, ile hali we know it all, then ni kumaanisha spirit wa Mungu hatakuwa pale kutufundisha, na ni kumaanisha kwamba kwa vile hatuna ile habit ya unyenyekevu, hatutaweza kujifundisha neno la Mungu. Na ndio maana tukisoma neno la Mungu inatuambia tuweze kukuwa na unyenyekevu wa moyo, na tukiwa na unyenyekevu wa moyo tutakuwa na hali ya ile ya kupata neno la Mungu kupitia kwa akili zetu. Tukienda sehemu nyingine ni determination and patience. Tunaposoma neno la Mungu lazima tuweze kuwa determined, lazima tuweze kuwa na patience, kwa vile saa zingine tunapata mafungo ambayo ni magumu kuelewa. Itabidi tuweze kuwa na that tenacity ili tuweze kuelewa. Hii inatuambia nini? Tusisome fungu ambao ni ngumu alafu tutake kuielewa within 5 minutes, ama within 5 days, ama within 5 months. Sometimes hiyo persistence inafaa tuweze kuwa nayo ili tuweze kuwa na muda mzuri wa kuingia ndani ya hiyo Biblia, tuweze kuiangalia na tuweze kukuja na suluhisho ya hiyo jambo gumu ambao tunajaribu kuitafuta. Kwa hivyo ni kusema kwamba hatuwezi kusolve problem solution ambao ilikuwa inahitajika. Kwa hivyo ni kusema hivi, ili uweze kupata ile masomo ngumu ambayo iko kwa Biblia, lazima uweze kuwa determined na uweze kuwa patient, ili uweze kuwa na some spiritual insights ambazo you are going to gain wakati utakuwa na that willful heart of persistence. Na katika njia hiyo utaweza kupata Biblia inasema nini. Jambo nyingine ambao ni ya mwisho, dealing with difficulties spiritually and prayerfully, ni kusema kwamba wakati tuna deal na hii mambo magumu, lazima tuweze kuyaangalia kwa njia ya maombi. No wonder unapofungua Biblia, kitu cha kwanza unafanya lazima uweze kuomba, ili uweze kufunguliwa, Roho Mtakatifu aweze kufundisha. Kwa hivyo tunaposoma mambo magumu, lazima tuweze kuomba ili Mungu aweze kutufungulia, kwa vile tusipoomba hatutaweza kupata suluhisho la haya mambo ambayo ni magumu. Na jambo la mwisho, in the Bible how many mysteries that finite human beings find difficulty to comprehend, and that are too deep for us to explain fully. This is why we need humble mind and should be willing to learn prayerful from Scripture. Faithfully to Scripture allows the biblical text, even through its meaning goes against our grain. To say what it actually says, faithfulness to Scripture will respect the text rather than alter the text. Actually, hii ni spirit of prophecy ambayo inaturudisha katika ile hali ya unyenyekevu, katika ile hali ya uombi. Kwa vile in the Bible there are mysteries ambazo tusiponyenyekea, tusipoomba, tusipojiweka mikono yote kwa Mungu, hatutaweza kuelewa. Kwa hivyo kwa sisi kama Wakristo, ili tuweze kuelewa haya, tuweze kunyenyekea kwenye nyenyekevu wote
ili tuweze kufunguliwa hayo na Roho Mtakatifu. Na kwa hayo tunaomba Mungu aweze kutubariki. Hebu tuweze kufunga kwa ombi. Tunakushukuru Baba wetu kwa nafasi umetupatia kwa ajili ya kujadili lesoni. Tunajua tujakava yote ambayo tulikuwa tunahitaji tuweze kukava juu ya muda, lakini tunaomba uzidi kutufundisha kutoka Roho wako Mtakatifu tuweze kuelewa neno lako, na saa yale maneno ambao ni magumu tuweze kuelewa. Na tunaomba hayo katika jina la Yesu ndiye mkombozi wetu, maana kwa amini. Amen.